Halo, selamat pagi. Ini masak mie goreng apa organik. Halo, selamat pagi. Ini mie goreng organik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap rasanya. Nikmat, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kerupuk rambak apa nih? Rambak nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nikmat. Mie goreng sama nasi. Mie goreng bumbu sendiri, bikin bumbu sendiri. Enak loh ya. Enak. Oh, alhamdulillah rabbil alamin kalau menu pagi sudah lama tidak makan mie, tapi mie ini mie organik masak sendiri, bukan mie instan, bukan mie bikin sendiri. Sayang tutorialnya tidak dicantumkan tadi. Kaya nyuapin ojo kehoka. Masih mini deh. Tanduk lagi, ambil mie dulu. Tanduk mie lagi, ini baru ngambil lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enak sini. Satu bungkus berapa? 1.500 ya. Satu bungkus nih? Ini murah kan? Ayo deh, ha. Pas ini nak nomen, ha? Nak tambahan no. Enak dong. Iya ya. Seneng. Ya deh, itu belum anak. Water kanan. Makan dulu. Hati-hati. Alhamdulillah, amin habis. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Selamat pagi sahabat subscriber. Bagi teman-teman yang komen dan like dan yang share, semoga selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan ruwah ini yang akhir niki akan menjelang Ramadan, semoga panjenengan sedaya bisa menemui bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.